قائد-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को कौम का सलाम। बरे सगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में एक आज़ाद वतन दिया। बाबा कौम का 149वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मज़ार कायद पर कायद के शायान शान सलामी, गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में भी परचम कुशाई की तकरीब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत शहर शहर तकरीबात। बानी पाकिस्तान की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। कायद-ए-आज़म के अफ़कार, इस्तकामत और अनथक मेहनत कौम के लिए मशअल राह हैं। सियासी क़यादत का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अक़ीदत। खुसूसी पैगामात दिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, बानी पाकिस्तान की क़यादत और उसूल आज भी हमारे लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं। मुत्तहिद होकर ही मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा, कायद-ए-आज़म ने सियासी और साम्राज्य कुव्वतों को हराया, तारीख का धारा मोड़कर पाकिस्तान का क़याम मुमकिन बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कायद-ए-आज़म ने आज़ाद मुस्लिम रियासत के ख्वाब को अमली ताबीर दी। मोहसिन नकवी का कायद-ए-आज़म की तारीख साज जद्दोजहद को सलाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत। एयर चीफ और नेवल चीफ का भी कायद-ए-आज़म को खिराज अक़ीदत। कायद-ए-आज़म के खुशहाल पाकिस्तान के विजन का यादा। ISPR का कहना है कि कायद की मिसाली क़यादत मशअल राह है, इसे अपनाकर चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पर नया नगमा जारी। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। अक़लियतों से ज़्यादती पर कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म की अक़लियती बरादरी को यकीन दहानी। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, यह मुल्क हम सबका साझा है, यहाँ सबके हकूक़ बराबर हैं, किसी को मज़हब के नाम पर मनमानी नहीं करने देंगे। मई में दुश्मन के छक्के छुड़ाए शाहीनों ने भारत के 7 जहाज़ गिराए थे, तब कौम को एयर कोमोडोर सीसल याद आए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान के मसावात, आज़ादी और मजहबी हम आहंगी के विजन को उजागर किया। फील्ड मार्शल का बैनुल मज़हब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में गिरजा घर आमद। लेडी ऑफ फातिमा कैथोलिक चर्च आमद पर बिशप ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। बच्चों ने मोहसिन नकवी को वेलकम फूल पेश किए। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिसमस खुशियों, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। अक़लियतें हमारे सर का ताज हैं, अक़लियतों के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे, अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, कोई अक्सरियत अक़लियत नहीं, सब पाकिस्तानी हैं। मरियम नवाज़ ने क्रिसमस केक काटा, माइनॉरिटी कार्ड भी तकसीम किए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कहते हैं, पाकिस्तान की बुनियाद मसावी शहरियत के उसूल पर ही रखी गई थी। 1973 का आइन इन तमाम हकूक़ की ज़मानत देता है। बिलावल भुट्टो ने कराची में इंडस अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में कहा, गरीबों का ख्याल रखना हमारा मंशूर है। रोटी, कपड़ा और मकान ही हमारी सियासत का महवर है। सिंध हुकूमत आवाम की सेहत की सहूलत के लिए काम कर रही है। कोशिश कर रहे हैं इलाज की सहूलतें मुफ्त दें। बाहमी एहतराम और रवादारी की खूबसूरत रिवायात बरकरार। सिटी न्यूज़ नेटवर्क हेड ऑफिस में क्रिसमस की बड़ी तकरीब, क्रिसमस ट्री सजाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्टाफ के हमराह क्रिसमस केक काटा। मसीही स्टाफ में क्रिसमस तोहफ़े तकसीम किए। सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली मेंबरान ने खूब हल्ला गुल्ला भी किया। मसीही बरादरी को बड़े दिन की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और दुनिया भर में क्रिसमस इज़्ज़त व एहतराम और जोश व खरोश से मनाया गया। भारत और इसराइल मसीही दुश्मनी में आंखें निकल गए। खुशियां मनाते मसीही, हिंदू इंतहा पसंदों और सहयूनियों को एक आंख न भाए। मसीहियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गिरजा घरों में तोड़ फोड़, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम की तौहीन की गई। पाकिस्तान की फौजी कामयाबियां आलमी दिफाई माहिरीन की तवज्जो का मरकज़ बन गईं। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दे दिया।
سال 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پیغام انتہا پسندی کے خلاف اہم سنگ میل ہے۔ امریکی میگزین کے مطابق عسکری قیادت کے واضح ویژن نے ریاستی رٹ کو مضبوط کیا۔ پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت کے واشنگٹن سے تعلقات پر دباؤ آیا۔ ڈپلومیٹ کے مطابق پاکستان کی بہترین حکمت عملی نے طالبان حکومت پر دباؤ بڑھایا۔ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں پاکستان ونر اور بھارت لوزر قرار۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ذاتی غربت پیش رفت میں اہم عنصر رہا۔ دنیا کا معتبر ترین جریدہ فارن پالیسی بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف۔ جریدے فارن پالیسی کے مطابق ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے واشنگٹن میں اسٹریٹجک کم بیک کیا۔ پاکستان نے اعتماد اور رسائی حاصل کی جو کئی اتحادی بھی نہ کر سکے۔ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سے قربت نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 8 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ ISBR کے مطابق 24 دسمبر کو کارروائی میں فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بڑی تعداد میں ہتھیار اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ DI خان میں بھی آپریشن، 2 خارج مارے گئے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہریوں کو لوٹنے والا منظم گروہ پکڑا گیا۔ آن لائن انویسٹمنٹ کا جھانسہ دیا جاتا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی پریس کانفرنس کا 10,000 سے زائد سمز بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ چھاپے میں 37 کمپیوٹرز اور 40 موبائل فونز برآمد ہوئے۔ کال سینٹرز میں 1.5 ارب سے زائد کی ٹرانزیکشنز کی جا رہی تھیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کل پاکستان آئیں گے۔ UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی وزیر اعظم شہباز شریف اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ 2 طرفہ تعلقات اور مختلف امور پر بات ہوگی۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ہمراہ وزراء اور اعلیٰ حکام پر مشتمل وفد بھی ہوگا۔ امارات کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ پاکستان خوشحال ہوگا تو نئی نسل بھی خوشحال ہوگی۔ PIA کی کامیاب نجکاری مستقبل میں اس ادارے کو باوقار بنائے گی۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا PIA کی نجکاری پر رد عمل۔ کہا دبئی ریئل اسٹیٹ میں پاکستانیوں کی سرمایہ کاری $100 ارب سے تجاوز کر گئی۔ $100 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہونی چاہیے تھی۔ طاقتور مزید طاقتور ہو رہے ہیں۔ ہم پر وڈیروں اور سرمایہ کاروں کا کنسورشیم مسلط ہے۔ سیاستدان جمہوریت کو قتل کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تربیتی اجتماع سے خطاب۔ کہا نظام بدلنے کے لیے طویل جدوجہد ناگزیر ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف 74 سال کے ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مبارکباد۔ وفاقی اور صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی اور لیگی رہنماؤں کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ پاکستان کی مسیحی برادری آج کرسمس منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں۔ لاہور کے لبرٹی چوک میں 42 فٹ کا کرسمس ٹری توجہ کا مرکز۔ اسلام آباد، کوئٹہ، کراچی سمیت ملک بھر میں کرسمس کی تقریبات، ہر طرف محبت اور بھائی چارے کے پیغامات۔ ویٹیکن سٹی میں کرسمس پر خصوصی عبادات۔ پوپ لیو کا جنگوں کے خاتمے کا مطالبہ۔ غزہ کے فلسطینیوں کا بھی ذکر کیا۔ فلسطین، لبنان، شام اور یوکرین میں امن کی دعا کی۔ برطانیہ کے شاہی خاندان کے سینڈرنگم میں لوگوں سے ملاقات۔ بچے شہزادی کیٹ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی بھی کرسمس پر مبارکباد۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بائیں بازو کے لوگوں پر کڑی تنقید۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا گندے لوگوں کو بھی کرسمس مبارک ہو۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کی رونقیں، ہر طرف روشنیوں اور خوشیوں کے ڈیرے، مبارکبادوں کی گونج۔ سینتا کلاus کی جانب سے بچوں میں تحائف کی تقسیم، بچے خوشی سے نہال۔ چرچز میں دعائیہ تقاریب، مسیحی برادری کی ایک دوسرے کی دعوتیں۔ اسپیس اسٹیشن میں بھی کرسمس کی خوشیاں منائی گئیں۔
मोदी के भारत में अक़लियती गैर महफूज मसीही बरादरी की क्रिसमस की खुशियां फीकी पड़ गई। मुख्तलिफ शहरों में हिंदू इंतहा पसंदों का क्रिसमस तकरीबात पर धावा। दाएं बाजू के ग्रोहों के गिरजा घरों क्रिसमस तकरीबात पर हमले। सेंटा क्लॉज तबाह कर दिए। आराइशी चीज़ें बेचने वाले दुकानदारों को भी हिरासा किया। रियासत छत्तीसगढ़ में ज़बरदस्ती दुकानें बंद करा दी गई। खालिदा ज़िया के बेटे और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के चेयरमैन ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पार्टी कारकुनों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका वापस पहुंचे हैं। 60 साला तारिक रहमान 2008 में लंदन गए थे। तारिक रहमान वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। मुल्तान की कला कोहना कासिम बाग में गुले दाऊदी नुमाइश का तीसरा और आखिरी रोज़। नुमाइश में मुख्तलिफ इक़साम के रंग बरंगे फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। फूलों की खुशबू और रंगों ने माहौल को महसूर कर दिया। और उदास हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म लगा लें। पाकिस्तान के अजीम मज़ाहिया फ़नकार का आज यौम पैदाइश। बेसाख्ता फ़िक्रों से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। फिल्म बनारसी ठग ने मुनव्वर ज़रीफ को बामे उरूज पर पहुंचाया।